good, par? Punta muna tayong MNLA shop. Bili tayo short. Bagong short mula sa MNLA. MNLA sheet. MNLA sheet. Ayun parang MNLA sheet. MNLA sheet. Akit tayo dun par. Bibili tayo na short. Naubos tubig kuya. Baka may tubig ka dyan. Hindi tayo tubig par. Baka may tubig dun. Hingi tayo tubig par. Baka may tubig. Hingi tayo tubig. Check din tayo na shorts. Shorts. Suggest daw po yung Kuya, okay lang po. Kuya, pwede ako kainin tubig. Sa pumero. Tama. Ano yung tao? Namubos eh. Ito pa rin, ganda na ito pa rin. Short. Yung naman yan? Yeah. Diba? Alam mo kayo? Salamat sa tubig. Kuya, pit mo muna. Let's go. Pit tayo par. Testing na natin. Daddy Pin. Oh, kaya pa di popcorn. Parang boxer shipment. Bilog lang tayo short para. Sarnit. Ay, talaga daw. What's good par? Okay na okay par. Ito nasuotin natin par. Bayaran lang natin dun. Ito nasuotin natin par. Tabas lang natin ang etiketa. Suotin na natin agad yung par. Lalabas ko lang yung dapat ilabas sa lumang shorts. Ito na yung papabalot natin. Barya. Ganda pa rin yung zipper naman. Pera. Pera. Itong phone. Bayaran natin to para. Kuya. Kuya, bayaran ko na to. Sinuot ko na eh. Kaya man lang yung tiketa. Suotin na natin para.
agad pare. Sarap eh. Yes, master. Let's go. Yeah, yeah, yeah. Thank you. Let's go. Kabili tayo short pa. Sinuot na natin. Uwi na tayo. Ano yung bago ko shorts?